Ka? Din mo na din ko. মোবাইল থাকলে যাও মোবাইল থেকে ওরিজিনাল রাখতে হবে Nah, tao jangan tok sangat bukan itu bisa. Ya. Serial number 446 Vishal Yadav. তিনশো আঠারো বিশ্বজিৎ দেবনাথ সামনে যাও কা সঙ্গীত সিরিয়াল নাম্বার 5 সঙ্গীতা দেববর্মা বলতে চিনি আবার তো 10 মজলিস কেন্দ্র ন আর তিনি যে পঞ্চায়েত মানে আপনাকে 30 পঞ্চায়েত চিনি আর 5টা ওয়ার্ড নিবিসিং ও কেন্দ্র দङ 3টা ওয়ার্ড পরিযায়ী পঞ্চায়েত 3, 4 এবং 5 এবং প্রত্যেকটা ভোটার হাই নিঃসন্দেহে একদম নির্ভয়ে ভোট রই দङ যতন হাসি খুশি মেজাজ হ্যাঁ এবং ভারতীয় জনতা পার্টি হইতে চিনি বিজেপি প্রত্যেকটা ত্রিপুরা রাজ্যের প্রত্যেকটা পঞ্চায়েত কাছে জয়ং নাই আমি চুং নিশ্চিত তাবুক সুকজরা যে বুট কাস্টিং তো মানে বিশিঙ্গ কোনো কেবিং মংরকা ভাই কোনো সমস্যা করেই হ্যাঁ বিরোধী হইতে যত পার্টি নি বরক না হাই তোমার প্রত্যেকটা নগ নি বরক ফাই ভোটরই তোমার जों फाइ नुखा जे बुथ सेन्टाराव बरफ तो एकदम केसें गांखा ताबुक सुकजरा बोसोराव बरफ फाइ थांखानाय ताइ बोसोराव फाइना बाकी दं एक्चुअली प्रत्येकटा वार्डआव बेसि भोटार करै पञ्चायत भोट पुरोके 300 400 450 हमके যতন পারা গানাসি বুথ সেন্টার हमके बाक्साके माउनि संगि एकै नगनि सामं पाइ हाइ दङ ताक मोटामुटी 100 150 कालाय थांगा अलरेडि प्रत्येकटा सेन्टाराव आशा खायो 4टानि बिसिंग 90 नि उपरे कालेक्ट दङ जों गोबां मा जागा दं नुक बुखा जे अपोजिशन पार्टी हनै दंनाय रक बाक्सा जागा हमके तो बुथ से बरक कुलिया बस बाताइलिया हमके ओ जागा के बाताइने रक तो दं चिनी और एक्चुअली चिनी पंचायत जे इलेक्शन अफ त्रिस्तर ओ जागा चिनी जिरानाय पंचायत समिति बिसिंग पंचायत विरोधी शून्य तामने कारण हमके चुं तो चिनी पार्टी ने हयते विरोधी पार्टी रक स्वागत सागा जे फाइबी बासादी बाट बरक पंचायत कोनो प्रार्थी नाइतो किसी मालिया बई रिमालिया पासापासी पंचायत समिति बरक प्रार्थी रिमालिया बरक निश्चय नाइतो खाना चुं तो स्वागत बरक सागा वेलकाम बासादी बरक पंचायत समिति प्रार्थी रिमालिया अनबागी पंचायत समिति बुटंग लिया किन्तु तिनी जे बुटंग मना मखे
পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদ যেটা সিট কাইসার 9 নম্বর নি অবনি বুটং উই দङ চিনি মাকুমাই কামি স্কুল মঞ্জু দাস চিনি প্রার্থী ইনকে পাশাপাশি সিপিএম ni প্রার্থীবো দङ ও জায়গা কংগ্রেস ni bo দङ ও জায়গানো जों পারা কাইসা जों যতন সাকা ওয়েলকাম ফাইদি বুটুদি বিরোধী bo দङ 100টা বুট বিসিঙ্গ 2টা 3টা বিরোধী কালাই নাই যারা বিগত দিনে খাইকা বরক ওয়েলকাম ফাইদি বুটুদি जों সাজাক যতন বুট রইছে সিনে মরে রেছি হামবাই যতন নরক যে প্রেসনি হইতে হয় মানে নরনা হামবাই আনি বুমংখা সমরকান্তি দাস পঞ্চায়েতনি প্রাক্তন